محمد وآل محمد. الحمد لله الذي فتح على حكاية الدار الفناء بصائر أودائي وصرف عن تطلعي إلى لذات أبصار أحبائي ونزه عن تشوف لمكامتها قلوب الأولياء فقدوا في سجنها الأعمال صبرا على قضائه ولم يتعلموا لما نالهم من مكائد أعدائه ولم يتعسفوا على ما حل بهم من عظيم بلائه فقد شغلهم عن التمتع بلذات هذه الدار ما يحملون من كلامات في مجلس لقائه وما أعد سبحانه من نعيم للخلاص من جنساء حيث البهجة والسرور والفرح والحبور التي هي أعلى من سكن الجنان والقصور. نحمده سبحانه حمدا ينقذنا من موارد الحلقات ويصح علينا وابل البركات ونشكره تعالى شكرا يوتر إفاق الخيرات ويضاعف لنا جوائز والحبات ويفتح لنا سبل النجاة ويسهل علينا دخول الجنان ونستعينه جل ذكره على ما في هذه الحياة من المصائب والنكبات ونعوذ به من دخول الشر ما يبيت الطاغات ونبرأ إليه من أعمال الفسق والعصاة ونسأله التوفيق للاستقامة والثبات على الالتزام بشرعه حتى الممات ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن الشامخ الأركان الذي لا يشغله شأن عن شأن الممدوح بكل اللسان الموصوف بالخير والإحسان المعروف بالتفضل والامتنان الذي خلق الإنسان وجعله السمع واللسان وعلمه النطق والبيان وفضله على المعرفة والإيمان ونهاه عن اتباع الشيطان ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده المسبح بحمده إشاء وظهرا ورسوله الداعي إليه برا أو برا وبحرا المجاهد في سبيله سرا وجهرا الناصح لعباده عذرا ونذرا الرادي بقضائه احتسابا وأجرا صلى الله عليه وآله الذين استودعهم أسرار دعوته وحملهم مسؤولية المحافظة على شريعته ونصبهم قادة لأمته وزادت عن ملته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اعلموا أيها الإخوان المؤمنون والأصفياء المتقون أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الدنيا دارا للاختبار والامتحان والأصفياء لا للراحة والاطمئنان فوسع فيها على الكفر والفجار وضيق فيها على الأولياء والأخيار وابتلائهم فيها بالمصائب والأقدار حتى يظهر فضلهم على الناس كالشمس في رابعة النهار ولا يبقى للعصاة شيء من هدج والأعذار وسلط على أهل خاصته الفسق والأشرار الذين ساروا نحوهم بمكائد ومعاتب وسوقوهم جامات النكد والمصائب وصلوا عليهم سيوف البغي والعدوان وحاربوهم في كل مكان وسلوكهم بكل لسان
وشبهوا عليهم بالافتراء والبهتان ولم يكتفوا بإبعادهم عن مناسبهم التي نصرهم الله فيها ولم يكتفوا بطردهم من مراكزهم التي ولهم البالغ عليها بل أخذوا يمنعون الناس من الاتصال بهم تارة بالتحديد والوعيد لمن يكسدهم ويضرهم وأخرى بالتشويه والافتراء والكذب عليهم حتى لا يتمكنوا من شيء حقيقة قضيتهم للناس. الله سبحانه وتعالى تنيغا وليماندون مسامي ناني وليماندون كاكا واتي بلا جلي مسامي كانغا تنو دام بلا جلينا alami ni aye danfɛnw dan ni ka u bila dugumakolo kan ala min b'a daminɛ ni ko bɛ laban ala subhanahu wa ta'ala min ta la ala min bɛ yen nɔ ni an tɛ se ka waleɲuman dɔn ni ka tanu ka se a dan na sabula dan bɛ fɛn min na i b'a essayer ka o fɔcogo ɲɛfɔ adamadenw ye nka dan tɛ mun na i tɛ se k'o ɲɛfɔ. O de la hatta adamaden bɛ bato min kɛ o ye fitinin de i bɛ ala subhanahu wa ta'ala ye a y'o kɛ hinɛ ye ni ka tila k'a fɔ ko o bɛ kɛ baraji ye an ye i b'a ye alijinɛ kɔnɔdenw ni o de ye lahara sara belebele ka o kɛ o sara ni o kɛ o waleyali ye. An bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu ale min ni a ye fɛn bɛɛ lajɛlen di an ma. Tuma dɔ la an ye dɔw ɲini a fɛ an ma dɔw yɛrɛ ɲini a fɛ yɛrɛ a ye olu di an ma ala a bɛ o de fɔ an ye waati bɛɛ lajɛlen ye a ko maa min bɛ siran ala subhanahu wa ta'ala ye maa min bɛ ala gasi sigi k'o tɛ maa wɛrɛ ye maa min bɛ ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn hɛrɛ ani hɛrɛ tana waati bɛɛ lajɛlen ye lahalaya bɛɛ lajɛlen na sabula ni e ko k'a fɔ ko bi ka gɛlɛn i ma. Kira sallallahu alaihi wa alihi a bɛ o de fɔ a ko n'i bɛ fɛ ka ala waleɲuman dɔn i bɛ fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala ye caman k'i ye k'i kana filɛli kɛ ka taa maa minnu bɛ i sanfɛ sɔrɔ la maa minnu bɛ i sanfɛ garizigɛ la maa minnu bɛ i sanfɛ nafolo la maa minnu bɛ i sanfɛ den na a ko ni e ko ko i jɔrɔna ko bɛ yen e ka filɛli kɛbali i b'a sɔrɔ e fana ka lahala fana bɛ dɔ ta ye. Ni dɔ y'a ta f'i ye e bɛ ɲinɛ i ta kɔ pewu k'o de la k'i bɛ se ka ala subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn an bɛ nɛɛma ani kisi jiri a ka kɛ a ka nabiɲumanba in kan ne ye habibi mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi kira min nabiɲuman min bɛ yen nɔ ni a ye cɛsiri ani jija bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la mun kosɔn mission min kalifara a la n'o ye alako mission ye. Ni o ye ka danfɛnw bɔ kunfiya la ni ka u bɔ dibi la ka na ni o ye yelen na kira min bɛ yen nɔ ni a danna alakira ma sallallahu alaihi wa alihi garanti dan ye alakira ta ye nka a ko k'a fɔ ko o tɛ wasakɛ fiyewu a ko ala subhanahu wa ta'ala ma ne mantonw bɛ kisi ni sira min ye u bɛ ladɔn ni sira min ye o bɛ se k'e ala dɔn ni sira min ye o mana bɛn piri o piri ma o mana bɛn gɛlɛya o gɛlɛya o ma kira ye nin bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen kun anw ye mun kosɔn anw ka se ka diɲɛ min bɛ yen ni an b'a kɔnɔ waatini kunkurunin don n'i bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ imam ali ibn abi talib alayhi salam a bɛ o de fɔ a ko diɲɛ min bɛ yen ni a lafulen don diɲɛ min sɔrɔ tɛ to a cogo la bi i b'a fɔ ko caman bɛ yen ni a t'i bolo don minɛ i tɛ miiri yɛrɛ ko yala est-ce que n delila k'a sɔrɔ kɛnɛya bɛ o la nafolo bɛ o la olu n'a ɲɔgɔnna caman sara belebele ye yɔrɔ min ye ni o ye alikiyama ye mun kosɔn ka jɔyɔrɔba sɔrɔ yen nɔ kira sanuma in a ye cɛsiri ani jija kɛ ni ka an kunnafoniya olu bɛɛ lajɛlen na sabula ala subhanahu wa ta'ala a b'o o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna la a ko adamadenw kana bila u kun na k'a fɔ ko jugu fila bɛ u la nka jugu fɔlɔ min bɛ u la n'u kan ka o minɛ o jugu ye k'o ye sɛtanɛ de ye sabula a karikan don k'a fɔ ko ale kelen kunna tɛ goya ka taa jahanama kɔnɔ nka a cɛsirilen don a labɛnnen don
ni nga sira ni go chaman yira sabla alamaden nege o de lamini no abeta ni sira min beta na alamade janaba ko shada de go sira fene masri inye koro o de la kirami nana o bela jere wala anye antisega ala kira sara soro fiu sabla ay anganya maya tuya mayira anna kanga du abilla matumi demsonu bella matumi alamade yebesega alamade yuma ke tumi ni obore no alamade yira no besega sigi tumi lafiya la kanala kasoro shila jerema do shiga shila tira benye ni bella jere fo anye nga yali ni ma bla bala yana amanga ga sarawa ubeni ma yefendi ma amanga ika wala mandowa ore waliman don ye wajibi an kan an minnu kɛra ala kira manto ye sallallahu alaihi wa ali sabula kira mantoya dɔrɔn tɛ k'a fɔ ko ne ye kira manto ye o y'a bannen ye baara ɲuman ani kɛwale ɲuman yali baara jumɛn kun ka di ala kira sallallahu alaihi wa ali mun kun ka di kira ye n'i kɛra o kɛbaga ye ni kira nisɔndiyara i kɔrɔ i bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn sɔrɔ. O de la ala subhanahu wa ta'ala a ko kira ka cidenya sara adamadenw jinɛw danfɛnw fɛ k'o tɛ se ka sara di a ko qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba a ko kira ka nabiɲumanya n'a ka cidenya sara waleɲuman dɔnni o tɛ kɛ ni dɔwɛrɛ tɛ o de ye ka kɛ alakira somɔgɔw alayhi salam ni ka kɛ u fɛ ni ka tugu u la i n'a fɔ alakira tatɔ sallallahu alayhi wa alihi aye wasiyu sɛbɛn cogo min na ni k'a yira k'a fɔ ko inni tarikum fikum faqalin kitab Allah wa itrati ahli baiti ma in tamassaktum biha lan tadillu min ba'di abada a ko n bɛ taa ka kuranɛ ani ne kira somɔgɔw to aw bolo ni aw tɛ fɛ ka fili ne kira kɔfɛ ni aw y'o minɛ aw bɛ sira ɲuman minɛ fo ka taa aw se alijinɛ kɔnɔna la. Ame kisi ani nema jiri aka kɛ ala kira ana so dugu sanumaw kan sallu ala muhammadin wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ya ibadallah ya alaka jom be yɛrɛ kun ani an bɛɛ lajɛlen ma ni ala ye siran ye waati bɛɛ lajɛlen ala ye siran ye min bɛ yen nɔ n'i ye a sɔrɔ ka ban i ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula ni ala subhanahu wa ta'ala kadi ini ala ka teriya ye jumɛn o ye ka ala sago kɛ i ka ala ye siran ye ka kɛ i ka nafolo ɲini na i ka ala ye siran ye ka kɛ i dahirimɛ ɲinini na ala ye siran ye i ka nafolo ɲini ni dahirimɛ ɲinini na kɔrɔ ye jumɛn ye i ka halala ɲini hali ni o bɛnna dɔrɔmɛ kelen de ma o de ye i niyɔrɔ ye o de ye i wɔsi ye i ka balo o la mun tɛ e ta ye e kana ta bi maa wɛrɛ kan ni k'o ka hakɛ ta ni k'o fara i kunna sabula e bɛ o mun kɛra nin ye o de ye kungo ye e da la diɲɛ na wa tɔ belebeleba o bɛ lahara o de la kira sallallahu alayhi wa ali a bɛ o de fɔ an ye ladilikan na a ko diɲɛ in i k'a dɔn k'a fɔ a dilanna ka bila sira fila don soit i ka kɛ ɲumankɛla ye soit i ka kɛ jugumankɛla ye. Allah subhanahu wa ta'ala bɛ o de fɔ a ko ale ye sira fila da an ye ɲuman ani juguman mun bɛ ɲuman promotion kɛ o de la Allah subhanahu wa ta'ala ye nabiɲumanw ni cidenw ci ni ka na ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko juguman man ɲi an ye o to yen nin ye ɲuman ye ɲuman kɔ ye nin ye nafa nin b'a la nin ni nin bɛ a la ni maa min kɛra ɲumankɛla ye o de kosɔn kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa ali a ko diɲɛ dilanna k'a bila diɲɛ yɛrɛ ye maa fila ye ɲumankɛla ni jugumankɛla a ko nka maa min bɛ ɲuman kɛ maa min b'a ɲɛsin ala ko la o tigilamɔgɔ sɛgɛnnen don diɲɛ na kosɛbɛ sabula a ko mumini ka kaso o de ye diɲɛ ye tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a sɔrɔ diɲɛ na yan nɔ i bɛ lajarabi ko caman bɛ a sɔrɔ nka yali o b'a yira k'a fɔ ko ani ala subhanahu wa ta'ala tɛ ɲɔgɔn fɛ wa la sabula ale ka laɲini a n'a ka objectif o tɛ diɲɛ sɔrɔli ye o ye so de ye so min ye badabada so ye n'o ye alikiyama ye o de la kira b'a fɔ k'a fɔ ko a duniya darul fana ko diɲɛ ye banni so de ye i bɛ a foyi tɛ laban i b'a sɔrɔ dɔ tun bɛ yen i ye san 100 k'a kɔnɔ san 50 k'a kɔnɔ
ikbe wati mina kumadala ite ni toba mafo mo hakere ya teki ila wala ambe wati mina ni watu la gelendo wati mimbe no ni islame bela jelin kanga mike ni ngata shike sabla ngunga kuma konala ala kira sallallahu alaihi wa ali akanu kira amma wajibi ni imake kira fe sallallahu alaihi wa ali ikara kafo ite alaso wala Allah subhanahu wa ta'ala ko in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah akoni aw maamun me fekane Allah subhanahu wa ta'ala la so akwa tisikane ala la so fiu foke akake habibi mustafa fe sallallahu wa sallamuhu alayhi nga kaw tisika kira fana ko aw tisika ane sabo ke ay mun kala ni ko ni kake asumo fe nangala sumo fe yali fe men ko yali kanu men ko ni onye fora ni bidon to wana takalaje plus précisément Jumadul Oula avec ben attend ani saba Zahra salamullahi alayha aka falima niga ben sabla riwaya sababe ala riwaya flabe ni we mashhure ni ordone no kosobe chaman fe no le kafo ala kira tari ko fe sallallahu alayhi wa ali Zahra yi tile bi wolonwula ni duuru dɔw ko tile bi kɔnɔntɔn ala kira fatulen kɔfɛ sabula n'i ye Zahra ka hadiya fɔ salamullahi alayha an b'a fɔ an bɛ mun dɔn a la bal u bɛ mun fɔ an ye u b'a fɔ ko kira denmuso don nka yali kira denmuso don dama dɔrɔn don wa o de kosɔn n'i bɛ diinɛ ko fɔ i tɛ se ka sherifu sen bɔ a la i tɛ se ka ala kira somɔgɔ sen bɔ a la. A bɛ komi ni mɔgɔ min ko ko e bɛ Bamakɔ kuma fɔ ka tɛmɛ Bamakɔ dugutigiw kan a ɲarew n'a tuluw a n'a darabiw n'e ko k'i bɛ Bamakɔ kuma fɔ ka olu sen bɔ a la i tɛ so la mɛ i ma taama diinɛ ko fana bɛ o cogo kelen na ahlul bayt alayhim salam kira de ye a kalifa u la ni kuranɛ nasu jɛlen sɔsɔli tɛ mun na fiyewu mun bɛ gafe kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. N'an ye Zahra ta salamullahi alayha n'i y'a ta k'a fɔ ko kira denmuso dama dɔrɔn don e ma fɛn dɔn a la sabula ayatul tathhir jiginna minnu ka kɔɲɔ la ni ka o saniya ni k'a fɔ ko innama yuridu Allah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhira sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allah subhanahu wa ta'ala o ye irada ilahiya de ni ala de y'a laɲini Allah subhanahu wa ta'ala ye fɛn min laɲini k'a fɔ k'o ka kɛ o ye kun fayakun ye a ko ni ala ye laɲini kɛ e kira somɔgɔw ni hadisa in bɛ bɛɛ lajɛlen bolo Ummu Salma ni o ye ala kira muso ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ a b'a fɔ k'a fɔ ko ni aya in bɛ jigin waati min na k'a fɔ ko kira sallallahu alayhi wa ali a ye birifini ta ni ka maa duuru de kɛrɛnkɛrɛn ni a ye n'o ye ahlul kisali ye ka Ali Fatima Hasan wal Hussein ni ala kira ko ala subhanahu wa ta'ala ko hawula'i ahlul bayti a ko ni de ye ne kira somɔgɔw ye Ummu Salma radiyallahu anha a ye kira ɲininka a ko kira yani ne tɛ se ka don u nɔfɛ birifini na wa a ko e ka bonya bɛ yen nɔ e ka karama bɛ yen nɔ nka ni pilasi in ka girin e ma e tɛ nin pilasi in sɔrɔ kira ye a somɔgɔw déterminer k'a fɔ nka kuranɛ a bɛna mun de fɔ sabula ala subhanahu wa ta'ala a bɛ a dɔn ala n'i taara suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko wa ma Muhammadun إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم كان فقل نكرا فاتورا نكرا سارا كبيرا فاتورا كي يلي صحابة أو بنا نسيني أو كوا
ɲininkali tɔ min bɛ yan nɔ n'i ye ahalubɛtiw ka kuma fɔ waati bɛɛ lajɛlen ye o b'a fɔ ko karisa kɔni n'i y'a fɔ ko hasan n'i y'a fɔ ko husein karisa yɛrɛ ye siya ye o tuma na ne bɛ ɲininkali kɛ o tuma na ka kɛ kira fɛ o ka k'a somɔgɔw fɛ o ye kiiri dɔ ye wa ubiyɛn ka alakira somɔgɔw defan sabula n'i ko k'i bɛ kira somɔgɔw ni maa minnu bila minɛn kelen kɔnɔ o ka bon ka tɛmɛ o kan fo que dɔw fana bɛ yen nɔ u b'o de faamuya u hakiliw la k'a fɔ ko sɔhabaw ɲuman bɛ u la juguman bɛ u la nka sɔhabaw ye comment dirais-je alakira sallallahu alayhi wa sallam a somɔgɔw ka kalandenw de ye minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tɔrikaw la n'u bɛ sira wɛrɛw la yali e ka seku den o bɛ k'i den ye o bɛ k'i ka karamɔgɔ ye n'a bɛ k'i den ou bien n'a bɛ k'i ka karamɔgɔ ye e yɛrɛ na o jaabi nka yali ahlulbeyitu alayhim salam alakira fatulen kɔfɛ yali mun de kɛra Zahra salamullahi alayha kira min bɛ yen nɔ ni a ye fadailu bɛɛ lajɛlen fɔ sabula Zahra tɛ k'a fɔ ko kira denmuso dɔ tɛ i n'a fɔ dɔw b'a miiri cogo min na a ye kira den don o y'a bannen nka riwaya bɛ yen nɔ mun jɛlen don mun tɛ sɔsɔ yanni ɲɛwuli cɛ kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa ali a ko Fatima bada'atu minni a ko man aghdabaha faqad aghdabani alakira ko sallallahu alayhi wa ali a ko Fatima ye ne kira sogobu de ye Fatima ye ne kira jeli de ye ni maa min ye ko kɛ a la ni ka a tɔɔrɔ k'a bɛ komi ye ne kira tɔɔrɔ an ka segin ka taa tariku kɔnɔna la yali mun de kɛra Zahra salamullahi alayha a ka fadailu ka ca a ka bonyaw ka ca kosɛbɛ n'i ye Bukhari ta i bɛ Muslim ta a bɛ sɛbɛnni bɛ a la k'a fɔ ko Zahra salamullahi alayha ko n'a tun bɛna waati o waati k'i b'a ye k'a fɔ ko alakira sallallahu alayhi wa ali a tun bɛ wuli hali n'a tun sigilen don pilasi min na a bɛ wuli ni ka pilasi di Zahra ma salamullahi alayha. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kira min ka fisa ni bɛɛ ye a ka fisa ni bɛɛ dannifɛnw bɛɛ lajɛlen na sabula n'i y'a mɛn dannifɛnw bɛ da u bɛ fadailu ni kusanandiya dɔ sɔrɔ sabula alakira de fɛ sallallahu alayhi wa ali. A ka bonya bɛ mɛlɛkɛw ta ɲɛ a ka bonya bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye n bɛ se k'a fɔ fɛn tɛ yen ni alakira hɔrɔma tɛ nka kira fana bɛ wuli ka pilasi di maa min ma k'a fɔ bonya kosɔn k'a fɔ ko i sigi yan nɔ yali o ni bonya man kan wa n'i ye Zahra ta salamullahi alayha nka yali bidon ɲɔgɔnna sabula n y'o fɔ a bɛ fɔ k'a fɔ ko ayamul fatimiya ko Fatima ka waatiw nka yali Fatima ka ɲɛma labana cogo de alakira kɔfɛ sallallahu alayhi wa ali ni de ye kadiyaba ye maa o maa bɛ yen nɔ k'e taara hiji la k'a fɔ k'i taara Maka i taara Madina i taara alakira ziyara kɛ a la ubiyɛn e yɛrɛ ma garizigɛ sɔrɔ yɛrɛ ka taa e ka ɲininkali kɛ bani ko ko nin ye kira dalen ye o ma kira denmuso e kun n taara ka denmuso kelen de to yali a taara ka denmuso kelen min to silamɛw ye denmuso in minɛ cogo di gansan to hajatul wada'i la n'o ye hiji labɛn ye kira sallallahu alayhi wa ali a ye sarangalani kɛ a ko silamɛw n bɛ an ma o zakirukum bi ahli beyti a ko n b'aw ma ni ne kira somɔgɔw ye yali o ko kɛra cogo di o de kosɔn n b'i ma k'a fɔ n ko ni sɔhabaw ni olu fɔra ɲuman bɛ u la juguman bɛ u la n'i ye Zahra ka ɲɛnamaya ta a bɛ fɔ k'a fɔ ko a ye tile 75 de kɛ kira kɔfɛ tile 90 riwaya wɛrɛw la nka yali ka tila ka n'a ye sabula ni ko ko Zahra ma fatu n ka fagara a ye bɛna ɲininkali kɛ yala a kaburu bɛ fan jumɛn e ka nabi ɲuman denmuso e tugulen bɛ nabi ɲuman min kɔ o ye denmuso min yira a ma dan yirali ma ni ka tila k'a bonya yira ka tila k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko Zahra al-Batul sayyidatu nisa'il alamin k'a fɔ ko diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ don alijinɛ muso bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ don kira tun b'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi ko ni alijinɛ nege ye ale minɛ k'a tun bɛ Zahra sunu k'a bɛ alijinɛ suma sɔrɔ Zahra la. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
nga ibina na yi kira fatulen ko fe sallallahu alaihi wa ali ayi jiye toro bela jegen so assalamu nofe sabla kira yi mun yira ka fo ko tugunga ga ke o ko tugunga ko ko ne ali ibn abi talib alaihi salam hiji laba min be no ni kira ko man kuntu maula fa hadha ali maula ko ni mami kira ni kira kira mami ka kuye nyemo e jina sharia ni kiti bela jina akoni tato fle ali ye o kan nyemo e o ngayeli nyemo ya eska labanati sabla sakifa ni aboga ni umar nana o labe ni ngana foka fo ko ni mami ma so aboga ni umar ye banguta ko ko tigi kungolo tige sabla tariku min do c'est le face caché de l'islam. Islamé, surtout dans les bras, il y a fort, il y a Abdaluya et Jumé, il y a Abora Fan Jumé. Zara Salamullahi alayha, Aka Fadi Sababuya Boranina. Inch'Allah, Ana Dolinya for Allah, Ana Sibuke Allah, Yeli Mundekela. Sabla ni ega kira ay demuso mi yira ere ta do o balla tugo mi na o sara tugo mi ni zara to fora ibe ka fo aga ani be sel lambe min ni so ja a zara e kira demuso e muso bela jeli ni mo do ga ga ni na ma la bala tugo di dati ma ala mudela e pourtant ni ega sheku to be no na de do na ga mo do be o fara tugo mi na o be hatta ni shirifu be o fara tugo mi na o be lakari ngani tulu serara kira demuso ma ko ay ka kana nyefo ko be na ni fitne sabla wori fo ko ay ko ala subhanahu wa ta'ala ko wa atasimu bi hablillah kana nyogo be ni juruba kiri ami nyogo be ne chiere kan ni e fe on fe dun chiela o be la ni chie ngana ay nyogo musala na mara ni galoka ikaro ka fa te bokarwa ka tenaso bismillahir rahmanir rahim إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله وصلى الله على نبي الله وعلى آله آل الله. الحمد لله نحمده سبحانه على ما تفضل به من جلائل النعم ونشكره على ما دفع من عظائم النكم ونستهديه لسلوك صراطه الأقوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمجد بالصمدية وتفرد بالألوهية ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله الذي انتجبه بالصدق دليلا عليه. اللهم صل على حبيب مصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى فاطمة الزهراء الإنسية الحوراء الصديقة الشهيدة الميمونة المتحدثة أم أبيها بهجة قلب المصطفى. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين إمام الموحدين. اللهم صل على سيد شباب أهل الجنة إمام الحسن والحسين. اللهم صل على زين العابدين محمد الباكر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا محمد الجواد علي الهادي حسن العسكري صاحب الزمان. صلوا على أئمة الهدى. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تنمونيك وليمندون مسامي ناني وليمندون كاكا واتي بلا جليل لحياة بلا جلينا أمي شيرا كفوما فيتي من الله سبحانه وتعالى كليتي ألمي ما دام نبيو ألا بي ألبان ni maa min sɔnna ni ka kumakan waleya ni ka tugu a la e na diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ wa i na alikiyama i na jɔyɔrɔ sɔrɔ ni maa min banna la i kunnaguyara diɲɛ na wa i ta ye ko k'a fɔ ko maa min nana ni ka taa ten ka sɔrɔ a ma nafa foyi ɲɛ an bɛ kisi ani nɛɛma jidi a ka kɛ a ka nabimaba in ne o ye alakira sallallahu alaihi wa ali a n'a so dugu sanumaw so min ni so tɔw tɛ kelen
Allah subhanahu wa ta'ala ye so min barika ni ka tila ka duden minnu bolo ni ka o saniya ni k'o hakiliw saniya ni ka bɔ nɔgɔ ani filiko bɛɛ lajɛlen ma. I bɛ Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ mun de fɔ kuranɛ kɔnɔna la suratul ahzab la Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ k'a fɔ ko ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhina lakum k'a fɔ ko aw maa minnu limaniyara aw kana don kira ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni cɛ ɲinini ye. Zahra salamullahi alayha a bɛ don min kɔnɔ yali jɔn ka du don kira ka du don wa ou bien sahabaw ka du don. N'i y'a ta k'a lajɛ ɲininkali bɛ kɛ yali mun de y'a to Zahra kaburu a ma yɔrɔ dɔn salamullahi alayha. N'i y'a ta waati laban minnu bɛ yen kira sallallahu alayhi wa alihi n'a bɛna na fatu a ye kumakan damadɔ bɛ yen a y'o fɔ Zahra tulo kɔrɔ salamullahi alayha k'a sɔrɔ a ye a fa ye saya bana la a tun bɛ kasi la nka a tilala ka nisɔndiya tuguni. O de la o y'a ɲininka k'a fɔ ko kira denmuso i dun tun bɛ kasi la nka i nisɔndiyara. A ko sabula kira ko ale ma sallallahu alayhi wa alihi a ko ni ale kira fatura ko maa fɔlɔ min bɛ tɛ ka tugu ale la ko o ye Zahra salamullahi alayha. Nka i b'a ye kira fatulen kɔfɛ sallallahu alayhi wa alihi i bɛ ɲininkali kɛ k'a fɔ ko yali kira su kira fatura tɛnɛn kira su dɔ la tarata araba de nka sɔhaba fɛn o fɛn bɛ yen ni e bɛ o ɲini ni Abubakar ni Umar o si lajɛlen ma sɔrɔ kira ka janaza kɛyɔrɔ la kuma tɛ a sudonyɔrɔ la. Ɲininkali bɛ o yali ni ni maa min kɛra jɛɲɔgɔn ye yali i man ka ye a ka sudu jama la wa. O de kosɔn tariku kɔnɔna la a bɛ fɔ ko sakifa ye jumɛn ye sɔhabaw ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ taa ɲɛmɔgɔya ɲini kɛ k'an bɛ taa mɔgɔ sigi a ɲininkali don o tuma na kira tun ma mɔgɔ yira wa hata e ka du kɔnɔna la n'i bɛ taa hali n'i bɛ taa dugu la ni den bɛ yen i b'a fɔ ko ni ne tɛ yen n bɛ n den bila yen nɔ nka kiraba bɛ se ka taa cogo di umma bɛɛ lajɛlen kalifara mun na. Sabula ala kira ka nabiɲuman n'a ka cidenya tɛ dɔrɔn k'a fɔ k'a cira bal lil alam a cira diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o ye mission de ye mission min ka bon kosɛbɛ a yali kira bɛ taa cogo di ka sɔrɔ a ma maa yira sabula kuma dɔ la ninnu ɲɛfɔli wajibi don an kan dɔnnibaa min mana a datugu a kan ko non k'ale t'a fɔ munafigiya ko b'o kɔnɔ sabula kuma dɔ la il faut dire les termes tels qu'il faut. Kuma dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fɔ o ye silamɛya tariku ye sabula n'i bɛ fɛ ka Zahra ka koɲɛ dɔn i bɛna sakifa la o de la i b'a dɔn k'a fɔ yali mun de kɛra alakira talen kɔfɛ i b'a ye kumakan surumana dɔrɔn Abubakar ni Umar ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ko Abubakar bɛ kɛ khalifa ye Umar ye bankuru ta ko ni maa min ma sɔn Abubakar ye o tigi kunkolo bɛ tigɛ. Dɔwɛrɛ tɛ o Umar b'a fɔ a ka waati la k'a fɔ ko Abubakar ka sigili ko kɛna fata k'a kɛra ɲagami ni haraba de kɔnɔna la ko ni maa min seginna ɲɔgɔn wɛrɛ kan dɔrɔn ko tigi bɛ tigɛ. Nka mun de la Zahra salamullahi alayha a banna k'a fɔ k'a tɛ bay'a kɛ sabula a ko k'a fɔ kira ye mun yira n'o ye Ali ibn Abi Talib alayhi salam maa o ma tugu o la sahaba minnu bɛ yen Abu Dhar ani Bilal i bɛ Bilal tɔgɔ mɛn silamɛya daminɛ la mais est-ce que i bɛ Bilal tɔgɔ mɛn silamɛya laban wagati la wa a yali Bilal ka koɲɛ kɛra cogo di a fatura cogo di a kaburu bɛ yɔrɔ jumɛn a yɔrɔ dɔnnen tɛ o nka mun de la a ma dɔn sabula maa minnu tugura Ahlul-Bayt kɔ o don na k'a fɔ ko ayi kira ye sarangalanin min kɛ n'a ye Ali yira u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ k'a fɔ ko non ko ayi Abubakar sigira a kɛra khalifa ye ka ban ni maa min ma sɔn o tigi bɛ faga. C'est pour cela que o taara k'a fɔ Umar ko k'a fɔ ko a ye taa Ahlul-Bayt labɔ ka na ni u ye wajibi f'u ka sɔn ka bay'a kɛ. An bɛ komi waati ka surun kosɛbɛ an bɛ a surunya dɔrɔn nka yanni o cɛ i b'a ye k'a fɔ discours dɔ bɛ yen nɔ ko le discours de Fatima khutba falakiya. Kira Zahra salamullahi alayha a ye discours min kalan a don ni a taara Misiri kɔnɔ
ni a ye yirali kɛ sabula ko sɔrɔla jumɛn fɛ fɔlɔ o ye fɛlɛki ye alakira sallallahu alaihi wa ali a ye jardin min bɛ yen nɔgɔforo min don ni Haibara don ni yahudiyaw ye a di kira ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ sabula o bɛ silamɛya kɔnɔ ni kɛlɛ kɛra ka fɛn min sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko ganima nka kɛlɛ ma kɛ ka fɛn o fɛn sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala wa ko suratul Hashir la ko o tilali bɛ alakira de bolo n'a y'a kɛ cogo min na a kan ka kɛ ten de sabula ni maa min ni kira ye baara min kɛ a bɛ komi Ala y'a kɛ alakira sallallahu alaihi wa ali a ye fɛrɛki di Zahra ma wa'ati dhal qurba haqqa a ye jiginni k'a fɔ ko kira hakɛtigi min ka kan ni nin hakɛ in ye a ka hakɛ d'a ma n'o ye Zahra salamullahi alaiha n'o ye nɔgɔforo ye a ka kira fatulen kɔfɛ i b'a ye Abubakar ye nɔgɔforo sɛzi ni ka mɔgɔw bɛ gɛn ka bɔ a la a ka daliluya kɛra jumɛn ye ko non ko kira fatulen kɔfɛ ko nabi ɲumanw tiɲɛ tɛ taa ko n'u taara ka mun to o ye sɔrɔkati ye nka yanni ne nana ɲininkali kɛ o Abubakar ni Umar dalen bɛ kira kɛrɛfɛla min na kira ka du don kira ka so don yali o bɛ tiɲɛ kɔnɔ wa o tɛ tiɲɛ kɔnɔ aya min bɛ yen nɔ ni o nana tiɲɛ tila hukumu na k'a fɔ ko ni mɔgɔ fatura n'a taara ka den to a taara ka muso to ko tiɲɛ bɛ tila o tuma na nabi ɲumanw ni nabi ɲumandenw sen bɛ o la parce que aya dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ titi dɔ bɛ yen olu kɛrɛnkɛrɛnnen don bɛɛ ye o ye ama ye o bɛ wajibiya bɛɛ kan dɔ bɛ yen nɔ o kɛrɛnkɛrɛnnen don ni kira kelen pewu de sallallahu alaihi wa ali a misaliya dɔ ye jumɛn ye kira ka muso caman furu ni ka tɛmɛ 4 kan sabula kira taara ka muso 9 to yali est-ce que o dara an bɛɛ ye wa o ma dara an ye o nka o dara Ala kira kelen pewu de ni kira Ala subhanahu wa ta'ala bɛ sariya ɲɛfɔ kira ta ye mun ye ala khasatan a b'o ɲɛfɔ k'o bɔ a la nka n'a tɛ mun kɔnɔ a b'a fɔ k'a fɔ ale nin bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan kira Zahra salamullahi alaiha a y'o de fɔ ko wa warathat Suleiman Dawud ko ni Abubakar ye a minɛ k'a fɔ ko ale Zahra tɛ tiɲɛ sɔrɔ a ko yali Suleiman ma Dawudu tiɲɛ ta wa nka i bɛ tila ka na ye olu dalen bɛ a kɛrɛfɛ n'i taara kira kɛrɛfɛ i bɛ a ye k'a jɛɲɔgɔn b'a kɛrɛfɛ mɛ mun y'a den n'a mɔdenw ye olu tɛ yen e yɛrɛ ka n'i yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ ko silamɛya in ni a nana cogo min na wanzira sirata la kirabi la o bɛ jigin don min na k'a sɔrɔ teri tun tɛ o don na Ala k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya an ye Ala ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye ni ka an tugu tiɲɛ na ni ka an sɔrɔ tiɲɛ ye sabula ahlul bayt alaihim salam Ala kira somɔgɔw k'ale k'a dan Shafi b'o de fɔ o ye hujja de ye olu bolo ko ya ahla bayti rasulillah hubbukum fardun min Allah ko ahlul baytu kira somɔgɔw ko o kanuni ye wajibi de ye kuranɛ kɔnɔ ko anzarahu yakfikum min adimil fakr annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu ko ni maa min ma seli sɔhabaw bɛ sɔlatu kɛ o b'a kɛ jɔn kan o b'a kɛ kira n'a somɔgɔw de kan mɛ ne ye kira n'a somɔgɔw kɛlɛbolo sen tɛ diinɛ la yali i bɛ fɛ ka mun de kɛ Ala k'a faamuya ko ɲuman nɔgɔya an ye sabula ka tugu ahlul baytu kɔ tasuma dɔ dɛ n'i y'a bila i tɛgɛ kɔnɔ k'i b'u fɛ k'i bɛ tugu kɔ i sigi ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye nka Imam Ali a b'o de fɔ alayhi salam a ko tɔɔrɔ tɛ foyi ye tɔɔrɔ ye mun ye ko hɛrɛ o hɛrɛ bɛ n'a laban ye tɔɔrɔ ye ko de ye tɔɔrɔ ye mɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ k'a laban ye hɛrɛ ye ko de ye hɛrɛ ye n'i kɛra ahlul baytu fɛ yawmal qiyamati don e bɛ se ka t'i ɲɛ jɔ Zahra ɲɛna salamullahi alaiha k'a fɔ ko n kɛr'i fɛ maa i bana maa mun na ne bana olu la wa ne kɛra nin fɛ ya Rabbi Ala ka u kanu sabati an na k'an kɛ o kɔtuguba ɲumanw ye a hakikaw ye an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔna la Ala ka hakilisigi don a kɔnɔna la an ka taabaw ya Rabbi Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa kɛ u ma Ala ka u kaburu nɔrɔ ya Rabbi kɔlibagatɔ Ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn hami bɛ fɛn o fɛn na Zahra kosɔn a n'a fa kosɔn a n'a cɛ kosɔn a n'a den kosɔn ya Rabbi Ala ka hami ninnu wuli بحق محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. اللهم صل على